Pripun kabare Bapak Ibu? Oke. Pangapunten nggih, telat niki. Insyaallah selesainya tepat waktu. Ah, jam gangsal sampun selesai. Ibu-ibu menika perkenalan nggih. Beliau Syekh Nasif. Yoswane nembe 71 tahun. Ah, ya. Datang dari Palestina, datang dari Jordan, hanya ingin memberi penyadaran dan juga semangat kepedulian untuk saudara-saudara kita di Palestina. Belum tentu usia kita 70 mau jalan-jalan gitu. Cucunya baru 16. Ini Mas ya. Ada akul ahfadukum gitu. Dah Ibu ya, kayaknya yang ditunggu bukan saya, beliau. Nggih, Z. Fadhal Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Pujian serta sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Tuhan kami, pujian hanya milikmu, pujian yang patut dengan kemahaagungan dan kekuasaanmu ya Rabb. احتراما للمرأة الأندونيسية وتقديرا أنا أقف ولا أجلس. Sebagai bentuk saya menghormati ibu-ibu, para perempuan Indonesia, saya berdiri. بسم الله. Dengan menyebut nama Allah. الحمد لله. Segala puji bagi Allah. لا يسوق الخير إلا الله. Tidak ada yang mampu membuat kebaikan kecuali hanya Allah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Masya Allah. Hanya Allah yang maha berkehendak. La yasrif as-su' illa Allah. Tidak ada yang bisa memalingkan keburukan kecuali hanya Allah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Masya Allah. Allah yang maha berkehendak. Ma bikum min ni'matin famin Allah. Semua nikmat sumbernya dari Allah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Masya Allah. Allah yang maha berkehendak. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Wa sallallahu ala rasulillah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Ya bayyid hadhihi al-wujuh yawm al-'ard 'alaik. Ya Allah, cerahkan dan putihkan wajah orang-orang yang hadir sore ini di hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من فلسطين أتيت إلى إندونيسيا. Dari Palestina saya datang ke Indonesia. من القدس من الأقصى جئت إليكم. Saya datang dari Al-Quds, dari Al-Aqsa untuk menemui Bapak Ibu. أحمل إليكم المودة والمحبة والسلام من فلسطين إلى إندونيسيا. Saya membawa cinta, kasih sayang, penghormatan dan penghargaan kepada Bapak Ibu semuanya. يقول أحبابي وأهلي أنت تذهب إلى أعظم أمة إسلامية. Saudara-saudaraku di Palestina mengatakan, Anda akan datang ke sebuah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. إندونيسيا 250 مسلم ومؤمن. Indonesia penduduknya 250 juta beragama Islam. إندونيسيا قارة كاملة من المشارق إلى المغارب. Indonesia dari ujung timur ke ujung barat mayoritasnya seorang muslim. أنا عرفتكم وعرفت أبناؤكم. Saya mengenal Bapak Ibu dan merasakan air mata Bapak Ibu. عندما كنت طالبا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. Ketika dulu saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam di kota suci Madinah. أرى الأندونيسية والأندونيسي أكثر حجاج بيت الله انتظاما وترتيبا ونظافة. Saya sering kali melihat
jamaah haji dan jamaah umrah dari Indonesia. Mereka itu adalah jamaah yang tertib, yang ramah, yang santun dan disiplin. زوجتي تقول الأندونيسية روح بكاء في المدينة المنورة. Istri saya bilang bahwa air mata jamaah haji dan umroh Indonesia adalah jiwanya Madinah Munawwarah. أبناؤكم بناتكم في الجامعات، في الجامعة الإسلامية، في جامعة الأردن اليرموك من خيرة أدب وخلق الشباب. Mahasiswa yang sedang studi di Madinah, yang sedang studi di Universitas Yarmouk di Jordania, mereka adalah anak-anak pemuda-pemuda yang punya akhlakul karimah yang luhur. أبناؤكم أهل علم وتقوى وخلق إسلامي. Anak-anak putra-putri Bapak Ibu yang sekolah di sana adalah anak-anak yang berilmu, yang santun dan berakhlak mulia. هذا المجلس مجلس شوق الهدايات مبارك. Ini adalah majelis rindu hidayah yang diberkahi oleh Allah. أنا روحي فرحانة بكم. Demi jiwa saya itu bahagia, senang banget berada di tempat ini. الله يجمع لي رمضان مبارك عليكم. Allah lah yang telah mengumpulkan saya sehingga saya bisa bersama dengan ibu-ibu semua. هذه الوجوه النيرة التقية المؤمنة من المرأة الأندونيسية. Ini yang saya lihat, wajah-wajah perempuan-perempuan yang muslimah, yang solehah, yang bertakwa. ونحن نلتقي حول المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا مجلس مبارك. Insya Allah kita nanti akan bertemu di Majelis Baitul Aqsa dengan wajah-wajah yang seperti ini. الآن Sekarang حاضر البركة قراءة قرآنية. judul materi kita sore ini, keberkahan membaca Al-Quran. سيتغير حياتكم بعد هذه المحاضرة. بركة في القرآن الكريم. Insya Allah setelah pengajian ini akan ada perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. أنتم أهل القرآن وأعرف هذا. Bapak Ibu adalah ahlinya Al-Quran. وأنتم أهل البركة. Bapak Ibu adalah yang memperoleh barokah. وردت كلمة بركة في القرآن الكريم 32 مرة. Kata barokah di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 32 kali. نصفها لله تبارك. Separohnya dihubungkan dengan lafzul jalalah Allah. والنصف الآخر الأمور التي الأشياء البشر الذي باركهم الله. Separohnya lagi terhadap sesuatu atau objek-objek yang diberkahi oleh Allah. البركة النماء. Barokah itu artinya berkembang, الزيادة. bertambah. في بركة معنوية وفي بركة مادية حسية. Jadi ada berkah dalam arti maknanya, tapi ada berkah dalam arti pertambahan materinya. عندما يمر يوم وأسبوع وشهر وسنة لا تذهبي إلى الطبيب أنت بركة. Ketika Bapak Ibu sakit, lalu datang ke dokter, sembuh, itu namanya berkah. أنت زوجة بركة وكذلك زوجك بركة، أبناؤكم بركة، البيت عافية بركة. Istri yang solehah, berkah. Suami yang soleh, berkah. Putra-putri yang soleh-solehah, berkah. Rumah tangga yang harmonis, berkah. Rumah yang seluruh keluarganya sehat, berkah. أنا ممكن الآن لم ألتقي بكم إلا من دقائق، والله كأنها سنوات بركة. Saya baru saja datang di sini, tapi saya merasakan bahwa kita sudah bertahun-tahun merasakan keberkahan. من تريد البركة؟ Siapa yang mau dapat barokah?
أنا وأنتم سنذهب إلى القرآن الكريم ونرى البركة مع الأنبياء أولي العزم من الرسل. Kita akan melihat di dalam Al-Quran bagaimana Al-Quran itu melekatkan keberkahan kepada para nabi. 5 من رسل الله أولي العزم في القرآن الكريم. Ada 5 ulil azmi rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan memperoleh berkah. نوح، Nabi Nuh alaihissalam, إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. 5 من رسل الله أولي العزم في القرآن الكريم. Ada 5 ulul azmi di dalam Al-Quran. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هل كلهم كانوا في القرآن بركة؟ Apakah mereka itu di dalam Al-Quran disebutkan keberkahan? قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, turunlah dari kapalmu dengan keselamatan dan berkah." Nuh, salam, barakah. Nabi Nuh, keselamatan, berkah. As-sama' tantir ma'. Pada waktu itu langit mencurahkan air yang sangat banyak. Al-ard tatafajjar ma'. Sementara bumi meluapkan air yang sangat banyak. Tsunami, tufan di dunia. Terjadi tsunami, tufan yang sangat dahsyat di zaman Nabi Nuh. Nuh barakah. Nah, Safinat Nuh wal mu'minina ma'ahu antum mu'minin. Nabi Nuh berkah, kapal Nabi Nuh berkah, orang yang beriman di zaman Nabi Nuh berkah, diselamatkan oleh Allah. Al-maut kal jibal. Pada saat itu gelombang sudah setinggi gunung. Ibn Nuh yaghraq. Bahkan putra Nabi Nuh sendiri tenggelam. ثم تأتي الحمامة حمامة السلام والأمان. Kemudian datanglah merpati yang membawa pesan perdamaian. تحمل غصن الزيتون بلاد البركة. Membawa potongan-potongan zaitun yang artinya keberkahan. ثم يأتي السلام والنجاة لنوح ومن معه. Kemudian datanglah keselamatan dan keamanan kepada Nabi Nuh alaihissalam. قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. Dikatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, turunlah dari kapalmu dengan selamat sentosa dan dengan keberkahan dari kami. أين كان هذا؟ Di manakah Nabi Nuh alaihissalam ini turun dari kapal, Bapak Ibu? في بيت المقدس. Di Baitul Maqdis, فلسطين. Palestina. بركة. Barokah. الأقصى. Al-Aqsa. هذا مسجدكم أنتم. Itu masjid Bapak Ibu semuanya. نوح. Nabi Nuh, سلام. keselamatan, بركة. keberkahan, بيت المقدس. Baitul Maqdis. ثم نأتي إلى إبراهيم عليه السلام. Kemudian kita sambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. إبراهيم الله يخبره كل نبي بعد إبراهيم من ذرية وأبناء وأحفاد إبراهيم. Diinformasikan kepada Nabi Ibrahim bahwa nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. يتزوج إبراهيم من الزوجة لكن لا يأتي الولد. Nabi Ibrahim beristri, tapi dari istri-istrinya waktu itu belum diberikan karunia keturunan. يكبر يكون شيخ كبير إبراهيم والزوجة ما في ولد عقيم. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah tua, istri-istrinya juga sudah tua, dan mereka seolah-olah sudah menyatakan bahwa tidak mungkin kami punya anak lagi. تأتي الملائكة. Datanglah malaikat إلى بيت إبراهيم عليه ke السلام. rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. ماذا يقول القرآن الكريم؟ Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran? رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. Rahmat dari Allah dan keberkahan untukmu, wahai Nabi Ibrahim dan isi keluargamu.
البركة تأتي بإسماعيل ثم محمد صلى الله عليه وسلم. Maka mengalirlah barokah itu mulai dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يعقوب يوسف هارون موسى كلهم بركة. Maka dari Ishak turunlah kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Harun. أين كان هذا؟ Di mana semua ini terjadi, Bapak Ibu? بيت إبراهيم أين؟ Rumah Nabi Ibrahim di mana, Bapak Ibu? في الأقصى. Di Al-Aqsa. Di Baitul Maqdis. القدس. Di Al-Quds. نوح. Nabi Nuh. بركة بيت المقدس. إبراهيم رحمة بركة بيت المقدس. Coba kita urut. Nuh, keselamatan, keberkahan Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim, rahmat, keberkahan Baitul Maqdis. الأقصى لكم لا لليهود. Al-Aqsa milik Bapak itu bukan miliknya bangsa Yahudi. الأقصى ليس فلسطيني. Al-Aqsa itu miliknya Palestina. الأقصى ليس عربي. Al-Aqsa itu bukan miliknya orang Arab. الأقصى مسلم كيف يكون مع اليهود؟ Al-Aqsa itu miliknya 2 miliar masyarakat Muslim dunia. الأقصى إندونيسي. Al-Aqsa itu miliknya Indonesia. الأقصى ماليزي تركي نيجيري لكل المسلمين. Al-Aqsa itu miliknya Malaysia, Turki, Nigeria dan seluruh umat Islam. النبي الثالث من أولي العزم من؟ موسى عليه السلام. ولد موسى في مصر. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. الثالث موسى الثالث. Nomor 3 Pak Ibu Bapak. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan di Mesir. كبر موسى وقتل مصري. Nabi Musa waktu itu tidak sengaja membunuh seorang pemuda Mesir. أين ذهب من فرعون؟ Dari kemana Nabi Musa menghindar dari Raja Fir'aun? إلى بيت المقدس. Ke Baitul Maqdis. وهناك كان التكليم. كلم الله موسى تكليما. Di sanalah Nabi Musa berbicara dengan Allah. موسى. Nabi Musa تكليم. berbicara dengan Allah. Barokah بيت المقدس. di Baitul Maqdis. في البقعة المباركة. هكذا القرآن الكريم. Di lembah yang Allah berkahi. البقعة المباركة بيت المقدس. Bukankah Al-Buq'ah, lembah yang Allah berkahi itu adalah Baitul كان Maqdis? في بيت المقدس. Rumah tersebut ada di Baitul Maqdis. نوح سلام بركة بيت المقدس. إبراهيم رحمة بيت المقدس بركة. موسى تكليم بركة بيت المقدس. Coba kita urut. Nabi Nuh, keselamatan, berkah, Al-Quds. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, rahmat, keberkahan, Baitul Maqdis. Nabi Musa berbicara dengan Allah, keberkahan, Baitul Maqdis. النبي الرابع من هو؟ Nabi yang keempat siapa, Bapak Ibu? عيسى عليه السلام روح الله. Isa itu adalah ruh yang Allah tiupkan. ابن من عيسى؟ Anaknya siapa Nabi Isa itu? مريم فلسطينية. Maryam itu orang Palestina. هذه المرأة الطاهرة الجميلة فلسطينية بيت المقدس. Siti Maryam itu seorang wanita yang cantik jelita, soleh bertakwa. ابنها آية من آيات الله ومعجزة. Anaknya adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan mukjizat. هل له بركة؟ Di sanalah ada يا أهل berkah. القرآن هل لمولد عيسى بركة؟ Wahai orang-orang yang mencintai Al-Quran, apakah wafatnya Nabi Isa itu barokah? وجعلني مباركا Dan أينما كنت. dimanapun aku berada, kata Nabi Isa, disitulah aku diberkahi. البركة مع عيسى بآل عمران الجد والجدة عمران وامرأة عمران. Lihatlah ibu bapak, bukankah Nabi Isa itu punya kakek dan nenek yang disebut sebagai keluarga Ali Imran di dalam Al-Quran.
Nabi Isa mendapatkan keberkahan dari sang ibu yaitu Siti Maryam. أنت مريم كلكم مريم عليه السلام. Kalau begitu, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menjadi Siti Maryam. جميل هذا الحجاب والطهر، أنتم مريم. Karena ibu-ibu yang hadir di sini semuanya menutup aurat, memakai hijab, berarti ibu-ibu adalah Siti ثم Maryam. يأتي جبريل إلى مريم. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Siti Maryam. أدعو الله أن يكون جبريل والملائكة في بيوتكم أنتم. Aku berdoa mudah-mudahan malaikat Jibril atau malaikat mendatangi rumah-rumah Bapak Ibu semuanya. من تبكي في الليل وهي ساجدة، الملائكة موجودة في البيت. Siapapun yang menangis mengucurkan air mata di malam hari saat dia beribadah kepada Allah, itu tandanya di rumahnya ada malaikat. فجاء جبريل إلى مريم. Maka datanglah malaikat Jibril menemui Siti Maryam. وكان الحمل في عيسى. Dan saat itu Siti Maryam sedang mengandung Nabi Isa. وجعلني مباركا أينما كنت ما كان أقسم بالله إلا في بيت المقدس. Dan saat itu beliau bersabda bahwa selama dimanapun maka akan ada keberkahan mengikuti. وفي سماء بيت المقدس. Dan di langit Baitul Maqdis. ولد موسى في بيت المقدس، ولد عيسى في بيت المقدس، عاش عيسى في بيت المقدس. كل وقت عيسى عليه السلام في بيت المقدس. رفع عيسى من بيت المقدس، سيرجع عيسى في آخر الزمان في بيت المقدس في الأقصى. Nabi Isa lahir di Baitul Maqdis, tumbuh dan besar di Baitul Maqdis, diangkat oleh Allah ke langit di Baitul Maqdis, akan kembali di akhir zaman nanti di Baitul Maqdis untuk menyelamatkan semua manusia. نوح بركة بيت المقدس سلام، إبراهيم رحمة بيت المقدس بركة، موسى عليه السلام تكليم بركة بيت المقدس، عيسى عليه السلام بركة حياة رجوع إلى الأرض في بيت المقدس بركة. Kita ulang lagi Ibu Bapak, Nabi Nuh selamat berkah Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim rahmat berkah Baitul Maqdis. Nabi Musa berbicara dengan Allah berkah Baitul Maqdis. Nabi Isa lahir, hidup, diangkat ke langit, balik lagi nanti berkah Baitul Maqdis. Yang nomor 5. محمد عليه أفضل السلام. السلام عليك يا محمد. من مجلس الهداية والبركة هذا نسلم على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Rasulullah, kami menyampaikan salam kepadamu wahai Rasulullah. Dari majelis rindu hidayah ini, orang-orang yang di dalamnya merindukan dan mencintaimu wahai Rasulullah. من هذه الأرواح الطاهرة سلام عليك يا محمد. Dari ruh-ruh yang suci yang hadir pada kesempatan kali ini, kami menyampaikan salam kepadamu wahai هذه Rasulullah. الأرواح الصائمة سلام عليك يا محمد. Di antara yang hadir hampir seluruhnya melaksanakan puasa, menyampaikan salam kepada Rasulullah. هذا المجلس مجلس البركة، مجلس الأقصى، نحن نجلس حول الأقصى. سلام عليك يا روح محمد. Ini adalah majelis yang berkah, majelisnya Al-Aqsa, majelisnya orang yang bertakwa. Titip salam untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هل لمحمد صلى الله عليه وسلم بركة كالأنبياء؟ Apakah Nabi Muhammad juga memiliki berkah sebagaimana keberkahan pada nabi-nabi sebelumnya? في القرآن الكريم Di dalam Al-Quran yang mulia, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي barakna. يبارك محمد في المسجد الأقصى. Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang Allah berkahi. Maka Nabi Muhammad itu sumber keberkahan. Rasulullah
menjadi mata air keberkahan. محمد إسراء إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام بركات لا بركة واحدة. Rasulullah diberi mukjizat Isra, kemudian mendapatkan berkah, bukan satu keberkahan Bapak Ibu, tapi banyak keberkahan. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk berkunjung ke 3 masjid. أنتم لكم أيها الأمة الإسلامية 3 مساجد. Bapak Ibu punya 3 masjid. تخرج من البيت تسافر لتصلي لله في 3 مساجد. Bapak Ibu dianjurkan untuk keluar dari rumah dengan tujuan ibadah, beribadah di 3 masjid ini. الكعبة المسجد الحرام في مكة. Yang pertama yaitu Masjidil Haram di Ka'bah di Mekah. المسجد النبوي المدينة المنورة. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. والمسجد الثالث أين؟ Masjid yang ketiga di mana Bapak Ibu? في فلسطين مسجد الأمة الأقصى يجب أن تذهبوا إليه يجب أن تصلوا فيه. Masjid yang ketiga Masjid Al-Aqsa di Palestina, miliknya umat Islam. هذا مسجدكم أنتم. من منكم ذهب إلى مكة فليرفع يده. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang sudah ziarah? ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تذهبوا إلى الأقصى. Kenapa Bapak Ibu tidak pergi ke Masjid Al-Aqsa? Karena di Masjid Al-Aqsa ada Yahudi sang perusak itu. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المفسد الكافر الشيطان اليهودي في المسجد الأقصى. Allah yang sudah menegaskan bahwa orang Yahudi, bangsa Yahudi itu adalah bangsa perusak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah kami tetapkan di dalam Alkitab, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali, dan kalian akan menjadi orang-orang yang menyombongkan diri dengan kesombongan yang melewati batas. Jadi Yahudi itu pembunuh, Yahudi itu perusak, Yahudi itu kafir. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. Allahu Akbar. Di ayat ke-7 di surat Al-Isra, Allah menegaskan, apabila datang hukuman atas kejahatan Bani Israel yang kedua, maka Allah akan membangkitkan sebuah umat yang kuat yang akan membuat buruk wajah Bani Israel dan membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya, dan saat itu orang yang mengalahkan Bani Israel itu akan masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana mereka memasukinya pertama kali. الآن أختم بفقرة قصيرة. Sekarang saya mau mengambil akhir yang sedikit. أنا وأنتم سنذهب بالطائرة ونذهب إلى غزة نسافر إلى غزة. Insya Allah suatu saat nanti kita akan naik pesawat, kita akan landing di jalur Gaza. الكل يغمض عينيه. Maka seluruh umat akan tutup mata. يتخيل أنه في غزة. Mereka menyangka bahwa itu terjadi di Gaza. أنا وأنتم دخلنا غزة. Saya dan Bapak Ibu sedang memasuki jalur Gaza. المرأة محجبة تماما كأنكم أنتم. Perempuan-perempuan pada memakai jilbab sebagaimana ibu-ibu semuanya. الرجال والشباب كلهم لحى مؤمنين متقين. Bapak-bapak semuanya pada punya jenggot yang bertakwa. يحمل السلاح يقاتل اليهود. Mereka menggunakan senjata untuk melawan Yahudi. ينتصروا على اليهود. Memperoleh kemenangan atas Yahudi. نحن نقاتل. Kita akan berperang. جهاد في سبيل الله. Berjihad di jalan Allah. اليهود قاتل. Yahudi itu pembunuh. مجرم. Penjahat. الله لا يحبه.
Allah tidak suka mereka. 50,000 فلسطيني موحد يقتل في غزة. 50.000 nyawa sudah syahid di Palestina dalam 1 tahun ini. المساجد تهدم في غزة. Ratusan masjid luluh lantak dalam setahun ini. كل المستشفيات دمرت في غزة. Tidak ada satupun rumah sakit yang beroperasi, seluruhnya hancur. تعرف أن 60 إلى 70 ألف بيت في غزة دمرت. Tahukah Bapak Ibu, ada 60.000 rumah milik warga Palestina sekarang hancur lebur. كل هذا في سبيل الأقصى، طوفان الأقصى. Ini terjadi dalam masa 1 tahun ketika perang Tufanul Aqsa. حتى يرجع مسجدكم إليكم. Sampai kembali masjid kepada kalian. وعندما تذهبوا إلى الأقصى Ketika Bapak Ibu datang ke Al-Aqsa, ستستقبلكم المرأة الفلسطينية مريم في القرآن الكريم. maka ibu-ibu, bapak-bapak akan bertemu dengan Siti Maryam di Palestina. تقول مرحبا الأندونيسية. Mereka akan menyambut ibu-ibu dengan mengatakan sugeng rawuh perempuan Indonesia, Siti Maryamnya Indonesia. أدعو الله أن يؤذن الله أكبر في الأقصى شاب إندونيسي. Saya berdoa, insya Allah Allah mengizinkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akan mengizinkan apa yang kita doakan يا ini. رب Ya Allah, في محراب الأقصى di mihrabnya Al-Aqsa, إمام المسلمين إندونيسي في أقصى. imamnya Masjid Al-Aqsa dari Indonesia. Ya Allah, يصعد منبر الأقصى yang akan naik ke mimbarnya Masjid Al-Aqsa, ulamanya Indonesia. كريم. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kebaikan pasti akan datang. Kami pasti akan menang ببركات دعواتكم dengan keberkahan doa-doa Bapak Ibu semuanya. ومحبتكم. Cinta-cinta Bapak Ibu seluruhnya. نحبكم. Kami mencintai Bapak Ibu. الكلام يطيل لكن الآن أريد أن يقف كل من في المجلس. Karena saya sudah banyak bicara, saya minta Bapak Ibu, ayo kita berdiri. ارفعوا اليد اليمنى قبضة اليد. Bapak Ibu, nanti tangannya dikataskan, lalu kita mengucapkan yel labbaika ya aqsa, labbaika ya aqsa. Nanti Syekh yang akan baca duluan, nanti kita ikut. نريد أن نسمع أهل غزة الذين يحاصروا عن أندونيسيا معهم. Saya ingin teriakan Bapak Ibu seluruhnya didengar oleh rakyat Palestina. لبيك يا أقصى. Labbaika ya aqsa. ما سمع أهل غزة. أنا أريد أن أسمع كل الدنيا تسمع. Suaranya masih pelan. هذا Orang Gaza itu nggak dengar suara ibu-ibu. Ayo yang kuat. لبيك يا أقصى. Labbaik, لبيك يا أقصى. labbaika ya aqsa. لبيك يا أقصى. Labbaika ya aqsa. لبيك يا غزة. Labbaika ya Gaza. لبيك يا الله. Labbaika ya Allah. Biruh, لبيك يا أقصى. biruh, bidam, nafdika ya aqsa. بالدم لبيك يا أقصى. Ruh, bidam, nafdika ya aqsa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sampaikan aplaus untuk Syekh kita. Ya. Baik. Sebetulnya sudah jam 5, lewat 5. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Syekh 1 atau 2 pertanyaan. Monggo. Ada? Pakai bahasa Jawa juga ngerti beliau. Ada yang mau bertanya Ibu Bapak? Kalau nggak ada nggih? Kalau nggak ada kita minta Syekh untuk berdoa. Kita mengaminkan. Syekh, ud'ullaha wa nahnu nujibu. Nah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل هذا المجلس، اللهم أعلي مرتبتهم، اللهم تقبل صيامهم وقيامهم ونفقتهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم مكن لهذا الدين وانصر هذا الدين وانصر غزة وثبت الأقدام وارحم الشهداء وداوي الجرحى وفك الأسرى يا رب العالمين. نسألك الخير والبركة. اللهم كل من حضر هذا المجلس ورأى هذا المجلس اللهم اجعل له بركة الأنبياء والقرآن والأقصى. اللهم يسر أمرنا واغفر ذنبنا وارحمنا. بارك في الأمهات وبارك في الآباء يا رب العالمين. نسألك الخير الذي بين يديك، وصلى الله على سيدنا محمد. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara ditutup, kami persilahkan apabila ada Bapak Ibu yang niat untuk berfoto bersama dengan Syekh, kami persilahkan. Yuk, Syekh ingin berdiri di sini, nanti fotonya dari situ. Nah, oh gitu. Oke, hold on. Lakin ada muskilah gitu. Taruh kita. Wah. Oke. Baik. Oke. Ibu-ibu kemarin enggak apa-apa, nanti saya yang di depan. Foto. Atau saya yang di sini, ibu-ibu dimuter posisinya, monggo. Ini sus. Ya. Paling ngantri Bu ya. Berapa orang gantian saja. Foto. Oke. Hadap ke sana Bu, biar difoto dari arah depan. Iya, iya. Iya. Nggih. Enggak apa-apa, kebagian semua. Buka puasanya masih lama. Gantian, Oke. Oh, ini foto masing-masing ini. Oke, Pak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi motivasi dan kobaran semangat dari Syekh Nasir Ahmad Abdallah dari Palestina. Semoga kita semakin terbuka untuk memperhatikan ataupun mendukung saudara-saudara kita di Palestina agar mereka mendapat kemerdekaan, agar mereka segera terbebas dari penjajahan Israel. Dan untuk mendukung kegiatan tersebut, dari keluarga Bapak Haji Rafiq Hananto telah menyampaikan bantuannya sebesar 50 juta rupiah. Masya Allah. Barakallah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang telah diberikan akan membawa keberkahan untuk keluarga dan memberikan manfaat untuk seluruh warga Palestina. Kemudian dimohon juga doa kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, karena Bapak Rafiq Hananto saat ini sedang berobat di Jakarta
maka kami mohon doanya agar beliau segera sembuh, pulih, seperti sedia kala berkumpul dengan kita sekalian, melanjutkan perjuangan, melayani masyarakat Purbalingga dan sekitarnya, sehingga akan lebih baik dan lebih baik lagi. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah memberikan donasinya pada hari ini, berapapun yang Bapak Ibu berikan, insya Allah akan membawa keberkahan, akan membawa manfaat buat saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Haji Rafiq Hananto yang telah menyiapkan segala umur-ampe untuk acara sore hari ini. Semoga apa yang telah diberikan Allah mencatat sebagai amal kebaikan yang akan mendapatkan pahala berlipat, balasan berlipat, dan Allah menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin. Hadirin yang berbahagia, untuk acara Majelis Ahad Sore Rindu Hidayah untuk episode yang ke-100 insya Allah akan dilaksanakan di Pendopo Dipokusumo. Nanti untuk waktunya menyusul. Untuk infak Palestina pada hari ini mendapatkan 3.580.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan saya bersama tim dari Kecamatan Keligodang sebagai pembawa acara kegiatan pada sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.